हेलो हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द ब्लॉग आ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे आपण बहुत बहुत सारा स्वागत। आदि आपण मैंने आम चैनल नुआ अच्छा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे। तो मोर ब्लॉग एडू स्टार्ट हो गला सकाल ठारू देखिए केते बड़े जगह कौन कौन सब मो ब्लॉग रे आज शेयर करूची। तो से पर्यंत आपण मैंने बहुत सारा लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दौथे निश्चय। जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ अच्छा देखिकी जातुनि सब्सक्राइब कर दिंतु। तो सांग मैंने रात ये कदली आनी बासला कदली मुझे ऋषि मगेली ऋषि को स्नाक्स कौन किसी भेराइटी देवी बोलिका मझे मझे तार सब खाइबार मुझे एपट सेपट चेंज करके दिए। तो स्नाक्रे कदली मगेली मुझे के खाइब से तो पापा ये कूह पर एक्चुअली बिगुड़ कि तू कहीं सका उठिक कदली खाइनु एपट सेपट बुलुचु आसी बाजीज 10टा कहीं किसी खाइनु कहीं ब्रेकफास्ट अन्य गोटे किसी बनूला से प्रिपेरेसन चली। तो एपटे तू गोटे कदली खाई था बट नाई कदली खाया मोर इच्छा नुह नाक टेकिबार आउ कि अन्य चटपटा मिलूनी पूरा लुटी पड़बार। तो हजबैंड को ये मुझे छतुआ गोलैकी देदेली। तो चलतु या पर कौन हो आणिक आस आण 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 दियो दियो दबनी देखिए से बुले नुआ जिनस दियो धनु ए धनु जा बढ़िया बढ़िया पापा बाबा से देखुला कहले इने कह ना ये एमती कौच बोली है। हाँ अना तुम बेटे जाऊन कहीं तुम कौच मुझे कहीं जाऊन तो ये तो हाँ अना आहरी अना सत्यानाश करदेला ऋषि। देखो मैंने गोटे जिनस आसला घर को तो से ही तार थिला आयुष से सरला महू बोतलटा पूरा भांगिकी ढाली होगला आमे केमती लगिगलु आम एमती लगी जाऊ एमती छुआ कौन करदे आम से टिके लगी जाऊ लगिगलु मूड पूरा अफ होगला। गोटे महू बोतल आसी एक्चुअली मु मोर वेट लॉस ड्रिंकटा बनई था से महूटा आसी। तो से आसु आसु ही तार समाप्त होगला कहानी हनी बोतल कहानी से समाप्त होगला। तो ब्रेकफास्ट आज दे पुणी बरा छाणुला कहीं पूर्व दिनर बैटर बिरी बैटर बड़ी जाता कता कौन है ना आमर तेल ही सरीगला दही बरा दिन छणाला तेल सरीगला। तो आमर से जी छणाला आमर हो जाऊला। तो आम आ न छाणी रखीदेलु फ्रिज्रे नेक्स्ट डे आमर तेल आणिकी छाणिया बोली प्रिपेरेसन चलैचु दे आज सका। तो ये मोर सतुला बन फेवरेट सतुला आपण मैंने जानी मोर फेवरेट सतुला कौटा ए दे महू बोतल भांगी देकर किणा आसला 50 टंका बाटे बाटे पलैगला भांगी देखिए गोटे दादागिरी डन देखा भांगी देखिए सीटी वर्षा एंजॉय वर्षा टुपटुप होकर पलैला ये आमर महू बोतलटा को भांगीदेला। विरक्त लगिला माने कहतुनि माने पूरा 50 टंकाटा पूरा सांगे सांग माने दुकान रू घर को आसला पूरा पानी रे गला एमती बहुत कम हुए एमती जो दिन हुए से दिन बहुत मन दुख हो जाए राग लगे 50 टंकाटा पूरा पानी रे गला आसला आसिकी माने से समयटा गोटे केमिति थिला आसला आम नहीं रखा यूज करिया तो चूना होगला महू सब ढाली होगला आउ से भंगा काचरे महू अच्छी मुझे एने पीबी देखिए आपण मैंने। तो वेट लॉस जर्नी मु स्टार्ट कर देछि सेमिति किछि डाइटिंग मु करूनी किंतु यही सब जो पीवा खाइबा सहित मुझे कर मो वेट भी सेमिति गेन है डिलीवरी पर जोटा हुए बरम कमी ओनली पेटटा मोर सेफ्टा सेमती पेटटा बाहर की रही ना मो वेट बढ़ी जमार भी डिलीवरी पर जमी सब बढ़े मोर सेमती भी बढ़ी कमी जा सांगे सांगे थिला बढ़िक कि कमी जा डिलीवरी समय जोटा से बढ़ी एबे पूरा कमी जा पूरा कमी मीन्स जोटा रहे मोर नॉर्मल टाइम रे भी से वेट भी नहीं वेट मोर कम अच्छे ये मु खुशी भी हो बेले बेले जो जाऊँगी हॉस्पिटल ऋषि को लेकिन से मु वेट हो आसूची तो मोर वेट कम अच्छे बहुत खुशी लगुच। तो आगे पेट फेट कम करने पीऊँ चलती मु मोर तरकारी बसती तरकारी देखिए वेट ड्रिंकटा पीए वेट लॉस ड्रिंक भांगी तो देला मन तो दुख होगला
तो ये मोर चिया सीड्स ड्रिंकटा बनाया आसीगली गोटे ग्लास पानी रे मु अध घंटा 45 मिनट आगु गोटे चामच चिया सीड्स नहीं बतुरे देती तो सहीटा ए फुलिकी टी जेली जेली टाइप्स हो जाइए आउ से जो भंगा महू बोतलटा भांगीगला से आज जी बाहर से आम गोटे की रखीदे फटाफट जोटा तो सही गोटे चामच पाखापाखि हनीटा को मुझे गोल पीबी आ देखुए केमी भांगीगला पूरा तो छाड़ू छोट पिला कला जहाँ तो है से कथा कहे धरिकी बस तो यहाँ आमाजन रू ऑर्डर करी मुझे चिया सीड्सटा पाखापाखि मतलब 200 टଙ୍କା पड़ता यहाँ पाखापाखि पलैब 2 मास खंडे पलैब ओह ओह आण 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 आनी पारुनी ता मन दुख हो जाऊँ जो लगा के हई सा तो सकाल सकाल वर्षा पागरे जोमाटो किसी जिन ऑर्डर करी से किसी जिन आसी आउ कि आसनी बिल होता जी मैंने कमीगला बाहर कर तेल आनी गोटे सोरिष तेलटा ओहो तेल बोधे नाला गोटे देना कौन पतंजलि डिश वाश बार व्हील पाउडर 4 पैकेट तो आज मोर वेट लॉस जर्नी रे संतुला बनी संतुला आज बनई एमती तो ये खरा दिन में मोर संतुला माने मैक्सिमम डे मोर संतुला बनूची मासकर बोधे 15 दिन मोर संतुला बनूथबो 15 दिन रु अधिका बनूथबो शायद माने लंच रे संतुला पुणी डिनर रे संतुला मु एमती ही बनाऊँगी आपण मैंने देखुवे बहुत थर मो वीडियो दे पारुनी आ बहुत कम आम नॉनवेज मसला मसली बनूची तो एपटे आज पोई संतुला माने सब मिक्स अमृतभंडा कखारू बैगण सारू ए सब देकिना सेपटे दे बरा छाणुची वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सेपटे बरा छाणुची मु मन मन देखिकी भावु थाए गलार मोर वेट लॉस जर्नी तुम जान से गोटे लेजी लेडी कौ मंदिर जाइए गोपीनाथपुर शिव मंदिर ओहो चल चली खाली बादरे गल ओहो घर चप्पल ना घर चप्पल ना जान गाँव के जाती मुंडा खराब कर जाबे कौन मुझे कहीं जी मुझे तो मोर ये बस पैसा मुझे अरे कहूँ कौन पागलटा तू कहूँ जा बेटी तू कहलु जा बेटी तू गोटे जिनस देखू तू गोटे जिनस देखू आ देखिलु पागल माने 3टा क्लच लगानी से भी लगे देखे 1 2 3 4 देखु तो माने को दुनिया देखी जेंतिया तू को दुनिया रे जेंतिया पागल देखी छु पागल गुरु निजे कौन मो पागल मत कौन चप्पल भी नहीं जाऊँ गाँव के जा जानो चप्पल अच्छी कि समस्ते खाली जानू सहर सेमती जाती है हाथ काटी मैंने कांदी एमती तो ढोकनी साउंड लगे मुझे कुछ काट रखा ठोकड़ा हाँ सत्य लेना कौन दीदी खाई गला बढ़िया है एम खाऊ से गरम तो पाटी पाची जाऊ गरम गरम बरा टमाटो सॉस पियाज सेव से पुणी बीट लुण
ଇସ୍ ଜାରଖାରା କରିଦେଲା। ଇସ୍ ଜାରଖାରା କରିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜାରଖାରା କରିଦେଇଛି, ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି, ଛାରଖାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଇସ୍ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଇଲାଣି, ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଲାଣି। ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯେ, ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା। ରାଗି ରାଗି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ ତମର କ'ଣ ଖାଇବ? ମୋର ଆସୁଛି ବାଟରେ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲ। ତମେ ଦିଦି, ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ୍ଲଚିଂ କରିଦେଲେନି, ତାଙ୍କୁ ତ ଆସେ ନା ବୋଲି ସେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇଦେଉନୁ, ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ସରବତ କରି ପିଇଦେଉନୁ। ହଁ ପିଉନୁ, ହୁଁ ଯା ଏବେ ପିଉ, ଯା ଏବେ କର, ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ଶୁଙ୍ଘୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଫଟୋ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଏବେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। এইটা ଆଙ୍କର ଆସିଲା ଏ ମହାରାଣୀଙ୍କର, ସେ ମହାରାଣୀଙ୍କର ବରା ସସ୍, ସେ ମହାରାଣୀ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଓହ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆଉ ଏ ମହାରାଣୀ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ବାଲି, ଇଏ ଖାଇବେ ବରା, ଦହିବରା, ନାଇଁ ଦହିବରା, ପିଆଜ, ସସ୍, ଚାଟ୍ ମସାଲା ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଦହିବରା, ଦହିବରା। ମିଠା ଚିନି ବିକିଲା ଖାଇଦବ, ବିକିଲା ନା ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଖାଇଦବ। ନା ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନାଗେ କଳୁଗିରିଟା ନା ସେଥିପାଇଁ। କେନ୍ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଖାଇବୁ? ଦହି ବଡ଼େ ସେ ନା କ'ଣ କହିଲା? ଦବ ଧରି ହାତ ପୁରେ ଢାଳି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ମହୁ ଢାଳିଛି, ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଠି ତ ଦବ ତ ଦହିବରାକୁ ଢାଳି। ମୁଁ ପିଇଥିଲି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ମୁଁ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା। ଭଙ୍ଗା ହନି ପଡିଲା। चलो पियो। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନେକ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମିଶୁଛି, କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ଜମା ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରାତିର ଖାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରବଳ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, ପ୍ରବଳ ନିଦରେ ମୁଁ ଏଇନେ ଅଛି। ତ ଫଟାଫଟ ରାତିର ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଖାଇକିରି ଯାଇକି ଶୋଇବା। ରିସି ସେପଟରେ ଖେଳୁଛି, ଆସିଲା ଖେଳିକିରି। ରିସି ଖରାବେଳ ଲଞ୍ଚ ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି, ଯେମିତି କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ଏବେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି। ରିସି ତ ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ଖାଇଲି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖେଇ ହେଲାନି। ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇଲି ଭାତ ସନ୍ତୁଳା, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଭାତ ସନ୍ତୁଳା। ସେଇଟା ତ ଆମର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବି ବନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ବାହାରୁ ଖାଇଦିଏ, ହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ଭାତ ସନ୍ତୁଳା, ଭାତ ତରକାରୀ ଏମିତି। ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇବାରେ କୌଣସି ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବିନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି, ମରି ପଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଦିନିକା ଦିନ ସେମିତି ମୁଁ କିଛି କରିବିନି। ଆଉ ଏବେ ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବି ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଫାଷ୍ଟ ଡେ, ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ସେୟାର କରୁନି, ତାପରେ ଦେଖିବା ସେୟାର କରିବି ସବୁ କିଛି। ଚାଲ
ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ କହିଲି ନା ଦ୍ୱିପହରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିହେଉନି, ରିସି ଶୋଉନି ଖରାବେଳେ ସାରା, ଖେଳୁଛି, ତାକୁ ଖେଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଖେଳୁଛୁ, ତାପରେ କାମଧନ୍ଦା ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ବି ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପର କିଚେନ୍ ହେଲ୍ପର ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଆସିକି ରଖିନୁ, ସେଥିପାଇଁକା କାମ ଦାମ ସବୁ ବାସନ ଫାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସମୟ ଟିକେ ଏତେ ହେଉନି ମୋତେ। ଦ୍ୱିପହରଟା ବ୍ଲଗ୍ କାମ, ରଜ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଗଲାଣି, ଶାଢ଼ୀ ବିଜନେସ୍ କାମ, ବହୁତ ସାରା କାମ। ତ ଏବେ ମୋର ରଜ ସାବିତ୍ରୀ ଯାଇକି ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ସବୁ ସେଲ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁକା ସେଲ୍ ଚାଲିଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି 15 ଦିନ ମାସେ ପାଖାପାଖି ତଳୁ, ସେଥିପାଇଁକା ସମୟ ଏତେ ହେବନି। ଏବେ ବିଜି ଟିକେ ରହିଯାଉଛି, ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ପୁରା ବିଜି ରହିଯାଉଛି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ସକାଳେ ଟିକେ ଫ୍ରି ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଟିକେ ଥାଆନ୍ତି, ସକାଳେ ତା ବାପା ଥାଆନ୍ତି 12ଟା ଭିତରେ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଇ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଟିକେ ମୁଁ ଫ୍ରି ହୁଏ, ନହେଲେ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଏକାଟିଆ। ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବା, ଏପଟରେ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିବ, ଏ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଅ, ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଅ, ଏମିତିରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ଟା ପୁରା ବିଜି ହେଇଯାଉଛି, ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ପୁରା ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରାତିରେ ଖାଇବା କରିବା, ଦେଇର ମୋର ମିଶିକି ଦେଇ ତାର ରୁଟି କରିବ, ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କିଚେନ୍ ପଟକୁ। ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଯିବା। ତ ସେଠି ମୁଁ ରିସିକୁ ହାଇ ଚେୟାରରେ ବସେଇଦେଲି, ତାକୁ ଟିକେ ସେଓ ମିକ୍ସଚର ଯେଉଁଟା ଆମ ଦହିବରା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ସରୁ ସରୁ ମିକ୍ସଚର ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ତାକୁ ଧରେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟୁକୁ ପାଟିରେ ପକାଉଥିବ, ଆଉ ଦେଇ ଏଠି ତା'ର ଅଟା ଚକୁଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ପଛପଟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ପରିବା ସବୁ କାଟି ଦେଉଛି ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁକା। ରାତିରେ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇଛି, ଏବେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ନା ସନ୍ତୁଳା ଆମର ବନାଉଛି, ଆଉ ପୁଅର ଫେଭରେଟ୍, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇ ନେଉଛି, ମୋର ବି ଖାଇବା ହେଇଯିବ, ଘର ଲୋକ ବାକି ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାଟା ଖରାଦିନେ କିଛି ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକିରି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେହ ପାଇଁ। तो सांग मैंने मिक्स सन्तुला बनैबी तो सब परियापत्र काटिकी धरिकी नहीं चली आसली बसईदेवी स्टार्ट कर देती कड़ईटा एक्चुअली सकाळे यूज माने खरा बेला लंच बनी तो संध्या बेले से कड़ईटा आज मुझे माजिनी से कड़ई को बिछुड़ी बाछुड़ी आसी बसई देती तो वेट लॉस जर्नी मुझे भी किसी माने सब खाई पीक ही स्टार्ट करुँच कहीं जेहेतु रिसी फीड करुँची से मुझे माने खाइबा मारिकी भोक उपास कि रहीकि माने मुझे भात खाइबिनी कि एमती सेमती करूनी मु सब खाई पीकि माने भात खाइबी रुटी खाइबी राति एमती ही माने पेट भर्ती खाईकि ही मु करी मोर वेट लॉस जर्नीटा स्टार्ट कर मु पेट भर्ती कर न खाइले मु काम करें माने मोर घर बहुत सारा काम खूब गोटे होते काम नुहे मत छुआर खबर बुझार अच्छी बड़ छुआर खबर बुझार हजबैंड कथा बुझार मोर भी अनेक सारा काम मु बिछे रखी मोर ऑनलाइन जमती ऑनलाइन मु साड़ी बिजनेस करे तो से आपण मैंने क्या किए भाविए तो मु पेट भर्ती खाए तापर जाइए मु बाकी साइड रे मोर वेट लॉस जर्नीटा हल्का फुल्का स्टार्ट करिछि देखिए केते दूर होउछि आज तो डे 1 स्टार्ट कली देखिले आपण माने लंच रे भात संतुला खाइली एबे रुटी संतुला एबे संतुला बसई नौजे मिक्स परिबा संतुला कखारु भेंडी आलू बैगण पोटल टिके पकईदेली जहाँ जहाँ सब परिबा थिला संतुलार से सब किसी ऐड करी मुझे संतुला बनै नौची मोर गोटे खाली नाला झुडुंग माने सेटा संतुला मोर फेवरेट परिबा झुडंगटा पकाए झुडंग ये आन नथिले चलते टिके बाड़ी बुली आसिया सांग मैंने आज टिके वर्षा है बोली सबुआड़े वर्षा हो जो गरम रे वर्षा है बोली टिके रखिया एति बेलू रुटी संतुला कला बेलू पूरा गाधे पड़ो मनीष गाधे पड़ो मनीष तो फाइनाली संतुला बसईकि मुझे फाइनाली मुझे संतुला बसईकि आसीगली बाड़ी में पवन खाइबी आज ड्रेस गुड़ा सब ऊपर गुड़ा सुखाई माने संध्या बेले सुखाई
ବର୍ଷା ହେଲା ନା ସକାଳେ ସେଥିପାଇଁକା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଶୁଖା ହେଇଛି। ଟିକେ ପବନ ଖାଇକିରି ଘରକୁ ଯିବା। ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଲା ନା? ହଁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତାପରେ ଖରା ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେ ରୋଷେଇ ବସେଇକିରି ବି ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପବନ ଖାଇବାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଆସିବେ। ପୁରା ମାନେ ୱାକ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି। ତରକାରୀ ଟିକେ ମାନେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥାଉ ଘୋଡ଼େଇକି ଆସିଗଲି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁକା। ବସିବାକୁ ବି ସିଟ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ନୂଆ ଘର କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ କହୁନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁନୁ। ପୁରା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଘୁଷବାସ ହେଉଛି ଆଉ ପୁଅର ତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ମଜା। ଜାଗା ଅଛି ମାନେ ବସିବାକୁ ବୁଲିବାକୁ। ସେ କହୁଛି ମାନେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଛାଡ଼େ ସିଏ ବି ବୁଲୁଥିଲା ମାନେ ସନ୍ତୁଳା ବସେଇ ଦେଇକିରି ଆସିଗଲି ଟିକେ ପବନ ଖାଇବାକୁ ୱାକ୍ କରିବାକୁ। ରେସିପି ତାର ଚାଲିଛି। ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି, ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ନୋ ଇଣ୍ଟରଫିୟର, କେହି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାର ନାହିଁ। ପୁରା ବିନ୍ଦାସ। ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ 2 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଏଠି ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟରରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲିକା। ଆଉ ଲାଗିଲା ନଳାରେ ଲୋକ ହାତ ଧୋଇନି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଗଛଲତା ପାଣି, ହେଲେ ଯାହାହେଲେ ଡ୍ରେନେଜ୍ଟା ନା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇପ୍ଟା ରିସି ଜମେଇକି ମାନେ ରିସିର ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲୁ ଯେଉଁଠିକି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ପୁରା ଚାଲିବାକୁ। ମାନେ ଭଗବାନ ଦେଇଥାଏ ତ ଭଲକି ଦେଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍କୁ ତା ଚାଲିବା ଟାଇମ୍କୁ ତାକୁ ସ୍ପେସ୍ ବି ଏଠି ଆରାମସେ ମିଳିଲା। ଘରକୁ ଗଲେ ତା ହାତ ୱାଇପ୍ସ ପୋଛା ହେବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। ତ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାର ଚାଲିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା। ଧନ୍ୟଟା ଏଇଠି ସେ ତାର ଆରାମସେ ଚାଲୁଛି। ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେ ତାର ବିନ୍ଦାସ ଯେତେବେଳେ ତା ଘରେ ଟିକେ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ଯେଟା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ବିନ୍ଦାସ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ବି ସନ୍ତୁଳା ବସେଇକି ଏଠି ଆସିଗଲି। ମାନେ ଆମେ ଘରୁ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଏବ ହେଇଯାଉଛୁ। ତ ଆମ ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସି ଆଡ଼େ ଆମ ଘରେ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ଆହୁରି ଜାଗା ପଡ଼ିଛି। ଆଜି କାହିଁ ଟିକେ ପବନ ଥମେଇ ଯାଇଛି, ପବନ ହେଉନି ନା। ପହରଦିନ ଆମେ ଟୁଲଫୁଲ ଚେୟାର ଫେୟାର ପକେଇକି ବାହାରେ ବସିଥିଲୁ। ପହରଦିନ ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା। ରିଷି ସାର୍ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରିଷି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତେ ନେଉନି ବା। ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଘରେ ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବି, ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ହୋମ୍ ଟୁର୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁକା। କାହିଁକିନା ରିଷି ଟିକେ ଗରମରୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁତକ ଘର ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ନା, ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଆପଣମାନେ। ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କେଉଁଦିନ ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରି ହେବି, ତାପରେ ସବୁକି ଦେଖେଇବି। ଇଏ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲଞ୍ଚ ଖାଇକିରି 12ଟାରେ। ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ସାରା କାମ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି। ଆଲାରାମ୍ ଲାଗିଥିଲା ରିଷିର ରେସିପି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେଡ଼ିସିନର ଆଲାରାମ୍ଟା। ଏଇ ଘରେ ଯେତେ ଚାଲିବା ହେଉଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ପେଟଟା କମିବ। ବଢ଼ିଆ ଚଲାବୁଲା ହେଉଛି, ଗଛ ଲତା ଭିତରେ ଚଲା ହେଉଛି। ୱାହ, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲିଂ ଭେରି ଭେରି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍, ଭେରି ଆଜି ତରକାରୀ ମୋର ଦେଖେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇଦେବା ସନ୍ତୁଳାରେ। ତ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ DM କରନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଡେଲିଭରି ପରେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ତ ମୁଁ କହିବି ଡେଲିଭରି ପରେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁକା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ବେବିକୁ 2.5 ବର୍ଷରୁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉ ମିନିମମ୍, ତାପରେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କଥା ଭାବିବେ। କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ହାଲକା ଫୁଲକା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୋ ମତରେ ଏଇଟା, ମୁଁ ବି ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ କି ମୋର ସେମିତି ଏତେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେଇନି। ପ୍ରାୟଙ୍କର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେଇଯାଏ ଡେଲିଭରି ପରେ, ଆଉ କିଛିଙ୍କର ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେଇଯାଏ ଡେଲିଭରି ପରେ। ତ ମୋର ନା ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେଇଛି ନା ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇଛି। ସେମିତି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇଛି ହାଲକା ଫୁଲକା। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2-3 କେଜି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ନର୍ମାଲି ରହେ। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେମିତି ମୋର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେଇନି। ଆଉ ମୋର ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ବାକି ମୁଁ ମୋର ପେଟ ପୋର୍ସନ୍ଟା କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡେଲିଭରି ପରେ ଅଧିକା ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମୋର ସନ୍ତୁଳା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ବାଏ ବାଏ, ରହିଲି ଏଇଠି।